우리 옆에 있는 분들하고 인사 한번 하십시다. Nous allons d'abord nous saluer. 당신은 최고 축복받은 하나님 자녀입니다. Vous êtes des enfants de Dieu qui sont plus bénis. 아멘. 이제는 불어로 인사를 하겠습니다. 부제 땅 깜부기 기회리. Vous êtes enfants de Dieu qui est béni. 할렐루야. 하나님의 큰 은혜와 축복이 넘치기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis d'être remplis de la grâce et de la bénédiction de Dieu. 오늘 아침에 일찍 일어나서 제가 주보를 만들었어요. Donc aujourd'hui, je me suis levé très tôt pour faire les prospectus. 다 만들고 이제 프린트를 하게 됐어요. Donc j'ai fini et j'ai commencé à imprimer. 아직 완성이 덜 된 부분이 잘못 눌러갖고 프린트가 막 되는 거예요. En fait, c'était pas fini, mais comme j'ai appuyé un bouton et que ça a commencé à être imprimé. 이제 이게 막 종이가 계속 프린트 되어 나오니까 못 쓰는 게 막 되어 나오니까 제가 급한 마음에 그걸 꺼야 되는데 못 끄겠더라고요. Donc je voulais arrêter cette imprimante, mais j'étais pressé et je ne pouvais pas éteindre. 이제 이게 모르면 무식한 사람이 용감하다고 전원을 탁 꺼버렸어요. En fait, comme je ne savais pas, en fait, j'ai éteint complètement l'imprimante. 종이를 딱 빼내면 간단하게 해결되는데 전원을 딱 꺼버렸어요. En fait, je n'avais qu'à enlever les papiers, mais au lieu de ça, j'ai éteint le 한참 이 프린트가 진행이 되고 있는데 전원을 탁 꺼버리니까 이게 아마 프린트가 다 버린 것 같아요. Mais comme j'ai éteint en fait l'imprimante au cours d'une opération, l'imprimante est tombée en panne. 가민이를 깨워서 막 여러 방법을 써서 고치려고 노력을 계속 했는데 결국은 안 되더라고요. Donc j'ai réveillé Amine et nous avons essayé plein de choses, mais ça ne marchait pas. 짜증이 밀려오는 거예요. Et je commençais à avoir la colère. 제가 아침에 이제 이게 해포물 교회에 예배드리러 오잖아요. Donc tous les matins en fait je viens ici pour participer au culte de l'église réformée. 짜증나니까 예배드리러 가지 말까 그런 생각도 들어요. Donc je me suis dit même de ne pas venir au culte le matin comme je suis en colère. 그러면은 내가 계속 쏘을 것 같아서 아니다 그래도 나는 예배를 드려야 된다 이렇게 생각하고 왔어. Donc, mais si je fais ça en fait, j'allais être j'allais être trompé par Satan. Et en venant à l'église, dans la voiture, j'ai pensé sur plein de choses. Pourquoi je suis autant en colère? Ça peut être en panne facilement. Mais en réfléchissant sur ça, en fait, j'ai eu cette idée. 이게 주보가 없으면은 많이 불편하겠구나. Je me suis dit que si on n'a pas ces papiers, c'est pas très pratique. 이 프린트가 고장이 나니까 많이 불편하다. Comme l'imprimante ne marche pas, c'est pas très pratique. 그러다가 이런 생각이 또 들었어요. Et je me suis dit cela aussi. 이 프린트가 잘 될 때는 그럼 나는 감사하고 살았냐? Et est-ce que j'étais en train de remercier si cette imprimante marchait bien? 가지고 있는 것에 대한 감사가 나는 있습니다. Est-ce que j'avais des actions de grâce sur des choses que nous possédons? 이거 하나 조금 한 가지가 고장이 나니까 이렇게 불편하구나. S'il y a une chose qui marche pas, alors c'est autant pas pratique. 그러니까 짜증이 난다. Alors je me mets en colère. 근데 그거 한 가지 고장 났을 뿐인데. À cause d'une seule chose. 그건 나는 가지고 있는 게 너무 많은 거야. Mais je possède quand même plein de choses. 몸도 건강하고. Je suis en bonne santé. 차 타고 왔다 갔다. Je me déplace en voiture. 뭐 자녀들 건강하고. Les enfants sont en bonne 또 santé. 계속 그런 일을 할 수 있는 우리 하민이 보내갖고 이거 얼마나 잘하는지. 이거 매주 이렇게 하는데 여기에 대한 감사는 한 번도 못했고. Et chaque semaine, en fait, nous faisons ces choses, mais nous n'avons pas pu remercier Dieu qui nous a permis de cela. 뭐 그런 생각을 하다 보니까 야 프랑스가 그럼 얼마나 감사하나. Alors la France est une chose aussi à remercier. 그래서 제가 그 차 타고 한 15분 정도 오는데요. 완전히 생각이 바뀌었어요. Donc pendant ces 15 minutes, en fait, j'ai changé complètement mes pensées.
가지고 있는 것에 대한 가치와 소중함을 내가 놓치고 살고 있구나. En fait, j'étais en train de vivre sans connaître, en ayant perdu la valeur de ce que nous possédons. 없는 것만 생각하고 불편한 것만 생각하고 아픈 것만 생각합니다. J'étais en train de penser sur des choses qui manquent, des choses qui sont pas pratiques. 가지고 있는 것의 가치와 소중함에 대한 그 감사가 없는데 어떻게 내가 진짜 하나님의 축복을 누리고 살 수 있겠냐? Donc comment est-ce que je peux me réjouir de la bénédiction de Dieu sans remercier sur des choses que je possède? 그러니까요, 생각이 내 머릿속에서 생각이 완전히 바뀌어가지고 그 다음에 만나는 사람, 제가 여기 와서 드리는 예배 모든 것들이 다 감사가 되는 거예요. Donc après ce moment-là, en fait, tout ce que je faisais après était devenu des sujets de remerciement. 그러니까 예전 같으면은 왜 저렇게 할까? 이렇게 불평하게, 그 다음에 좀 비판적으로 봤을 내용들도 다 감사가 되는 거예요. Des choses qu'avant je pouvais me plaindre, alors je pouvais, au lieu de cela, remercier Dieu. 그래서 제가 아침에 프린트가 고장이 나가지고 약간의 어려움들이 있었지만은 오히려 그게 제 영적으로는 굉장한 것들을 생각하게 만드는 기회가 됐어요. Donc l'imprimante est tombée en panne et il y avait beaucoup de choses, il y avait une difficulté, mais pour cela, après cela, en fait, j'ai été changé complètement. 그러고 보니까 가지고 있는 게 너무너무 많은 거예요. Et après cette pensée, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses. 교회만 생각해도 너무너무 감사하고. Et non, avec seulement l'église, il y a beaucoup de choses à 성도들을 remercier. 생각하니까 또 더 감사하고. Et en pensant les membres de l'église, j'ai pu remercier aussi. 강북영광교회 그래서 계속해서 헌신하고 또 후원하면서 기도하는 그 생각하니까 너무너무 감사하고. J'ai pensé aussi à l'église en Corée et c'est vraiment une chose à remercier. 우리 자녀들 이렇게 잘 커가지고 이제 통역까지 하고 뭐 또 아버지 도와가지고 막 이 선교하는 거 너무너무 감사하고. Et mes enfants sont bien élevés, ils aident pour la mission, c'est vraiment remerciant. 또 막 우리 이렇게 교회적으로 작은 행사 한다 그러면 우리 또 여성도 회원들 다 달라붙어갖고 막 헌신하는 게 너무너무 감사하고. Et en plus, il y a une chose, il y a un événement à l'église et toutes les femmes de l'église sont venues pour aider. C'est vraiment remerciant aussi. 그 제가 아침에 좀 은혜를 받았어요. Et ce matin, j'ai reçu beaucoup de grâce. 할렐루야. 여러분 우리가 하나님에 대한 진짜 감사가 없으면 어떻게 그 다음 은혜를 받을 수가 있겠어요? Donc si nous n'avons pas de sentiment d'action de grâce, alors comment est-ce que nous pouvons recevoir la grâce qui vient après? 근데 진짜 은혜는 그게 아니잖아요. Mais la vraie grâce, c'est pas ce genre de choses. 우리가 받은 구원의 은혜가 무엇보다도 감사하잖아요. La vraie grâce que nous avons reçue, c'est le salut. 우리도 똑같이 지옥 백성이고 똑같이 재앙 저주 가운데 망해야 되는데 우리가 예수를 믿었잖아요. Nous étions tous le peuple qui devait être maudit, mais nous sommes sauvés. 많은 사람들이 예수 믿으면서도 종교 생활을 하는데 우리가 진짜 복음 깨달았잖아요. Beaucoup de gens font une vie religieuse alors qu'ils connaissent l'évangile, mais nous avons bien compris l'évangile. 우리가 선교 현장에서 이 복음 들으면서 그래도 이 힘을 얻고 있잖아요. Et nous avons reçu l'évangile sur ces terrains de la mission et nous sommes en train d'être fortifiés. 얼마나 이게 감사한 일이죠. Donc ce sont tous des choses à remercier. 여러분들 저와 여러분들이 진짜 감사가 회복되기를 주님으로 축복합니다. Donc nous devons vraiment restituer les actions de grâce. 저는 이 생각을 했어요. 하나님은 도대체 어디에 관심이 있을까? Donc j'ai réfléchi sur cela, sur quelle chose Dieu met son attention. 오늘 제목부터 제가 먼저 말씀을 드리겠습니다. Donc je vais vous donner d'abord le titre du message d'aujourd'hui. 먼저 현장의 흑암부터 결박하라. Anéantissez d'abord les ténèbres sur le terrain. 오늘 제목. C'est le titre. 먼저 현장의 흑암부터 결박하라. Anéantissez d'abord les ténèbres sur les terrains. 하나님은 도대체 어디에 관심이 있을까요? Alors Dieu, sur quelle chose Dieu s'intéresse? 우리를 구원하시는 것에 가장 기뻐하시는 그 하나님이 어디에 관심이 있을까요? Dieu qui aime le plus sauver les âmes, sur quelle chose Dieu donne son attention? 부모들의 관심은 자기 자녀한테 있습니다.
l'attention des parents est sur les enfants. 그러니까 우리 자녀가 이렇게 한 명이 태어나면은 부모의 모든 관심은 자녀한테 갑니다. Donc si un enfant est né, alors toute l'attention des parents sont sur cet enfant. 제가 이제 우리 아들 큰 아들이 지금 군입대 한다고 지금 한국에 가 있잖아요. Donc mon premier fils, mon aîné, est allé en Corée pour 이제 service 다음 주 militaire. 화요일 되면 이제 입대한답니다. Donc le mardi prochain, il va commencer son service militaire. 그러니까 이제 몸은 이렇게 떨어져 있어도 늘 하시는 생각이 나는 거예요. Donc même si nous ne sommes pas proches, je pense toujours à mon fils 기도합니다. et je prie pour lui. 진짜 이 자녀들한테 모든 관심을 갖고 가는 거예요. Donc toute mon attention est sur mes enfants. 그 우리 이 부모들은 알아요. 부모 되신 분들은 이제 그 심정을 알아요. 자녀들이 같이 있으면 자녀들한테 늘 관심이 가는 거예요. Donc les parents savent que leur attention sont toujours sur leurs enfants. 우리 아버지 하나님은 도대체 어디에 관심이 있을까요? Alors sur Dieu, sur quelle chose a son attention? 첫 번째, Premièrement, 하나님의 관심은 하나님 자녀에게 있습니다. l'attention de Dieu est sur les enfants de Dieu. 독생자를 주시기까지 사랑하신 그 하나님은 하나님의 자녀에게 모든 관심이 있습니다. Dieu qui nous a tant aimés, qu'il a donné son Fils unique, alors Dieu a son attention sur les enfants de Dieu. 히브리서 4장 15절 16절에 보면은 우리의 연약함을 아신다고 했습니다. Donc dans Hébreux chapitre 4, on dit qu'il sait notre faiblesse. 예수님도 직접 육신을 입고 이 땅에 와서 체험해 봤기 때문에 우리의 연약함을 아신다고 했습니다. Jésus lui-même, il sait notre faiblesse puisqu'il était humain, donc il connaît notre faiblesse. 우리의 연약함과 부족함을 알기 때문에 늘 우리의 하나님의 관심은 우리 자녀에게 있는 거예요. Puisqu'il connaît notre faiblesse, l'attention de Dieu est toujours sur les enfants de Dieu. 여러분들 우리 저 사랑이처럼 갓난아기가 태어나면요 부모가 한시도 떨어지지 않습니다. Donc si un enfant comme Salam est né, eh ben, les parents ne peuvent pas d'être séparés de 좀 la terre. 크면은 이제 관심은 있지만 조금 상황은 달라지는 거죠. Donc si elle est un peu grande, les parents ont toujours attention sur elle, mais c'est un peu différent. 근데 만약에 있잖아요 자녀 가운데 좀 몸이 불편하거나 뭐 장애를 가진 아이가 있다면은 부모의 관심은 거기서 절대로 떠나지 않습니다. Mais si un enfant qui est un petit peu handicapé, eh ben, les parents ne peuvent pas quitter de cet enfant. 하나님은 우리가 연약할수록 더 많은 관심을 가지고 있습니다. Donc plus nous sommes faibles, plus Dieu fait son attention. 우리가 어려운 가운데 있을수록 더 많은 관심을 가지고 있습니다. Donc, plus nous sommes en difficulté, plus Dieu met son attention sur nous. 그래 하나님의 관심은 하나님의 자녀에게 있습니다. Donc Dieu a son attention sur les enfants de Dieu. 저와 여러분들은 하나님의 최고 관심을 받고 있는 하나님 자녀입니다. Donc nous sommes les enfants de Dieu qui sont sous l'attention de Dieu. 하나님의 최고의 사랑을 받고 있는 하나님 자녀입니다. Nous sommes les enfants de Dieu qui sont aimés par Dieu. 독생자를 주시기까지 사랑했다. Il nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. 할렐루야. 여러분들 이 신분과 정체성부터 회복하시기를 주의로 뭐 축복합니다. Restituer d'abord cette identité et cette bénédiction de Dieu. 서론의 두 번째입니다. Deuxièmement, 그래서 하나님의 최고 관심은 구원받을 예비된 영혼에 있습니다. c'est pourquoi l'attention de Dieu est aussi sur les âmes qui sont destinées à être sauvées. 원래는 다 하나님 자녀였거든요. Au début, tout le monde était enfant de Dieu, 근데 잃어버렸어요. mais ils ont été perdus. 그래서 누가복음에 보면 세 가지 비유가 나와요. Alors dans Luc, il y a 3 paraboles. 잃은 양의 비유가 나옵니다. Il y a une parabole d'une brebis qui a été perdue. 잃어버린 동전 드라크마 얘기가 나옵니다. Il y a aussi une parabole d'une pièce perdue. 탕자의 비유가 나옵니다. Il y a aussi une parabole d'un fils errant. 양 100마리가 있는데 그 중에 한 마리를 잃어버리면 찾을 때까지 찾지 않겠느냐. 그게 목자의 심정이에요. Donc il y a un berger et s'il a perdu une brebis, il ne chercherait pas jusqu'à qu'il trouve cette brebis. 이 부분 한번 찾아보겠습니다. Nous allons lire ensemble ce passage. 누가복음 15장 4절입니다. C'est dans Luc chapitre 15.
누가복음 15장 4절입니다. C'est dans Luc chapitre 15, verset 4. 다 찾으셨습니까? 누가복음 15장 4절. 다 찾으셨으면 합독하겠습니다. Nous allons lire ensemble. 너희 중에 어떤 사람이 양 100마리가 있는데 그 중에 하나를 잃으면 99마리를 들에 두고 그 잃은 것을 찾아내기까지 찾아다니지 아니하겠느냐. 아멘. 이 지금 잃은 양의 비유가요, 예수님께서 우리를 찾으시는 그 모습을 비유합니다. Donc cette parabole est en train de comparer à l'apparence de Dieu qui est en train de nous chercher. 99마리를 남겨두고 한 마리를 찾을 때까지 계속 찾아다닙니다. Donc ce berger laisse les 99 brebis et il va chercher jusqu'au bout pour trouver ses 우리를 brebis. 찾아 구원하시기 위해서 하늘 보좌를 버리고 이 땅에 찾아오시고. Et pour nous trouver, Jésus, en abandonnant le trône du ciel, est venu sur la terre. 그래서 예비된 하나님의 잃어버린 양들 중에 아직 만나지 못한 하나님을 만나지 못한 사람들 중에 하나님이 예비된 그 사람에게 모든 관심이 있는 거예요. Donc, parmi tous ceux qui sont perdus et parmi ceux qui sont destinés à être sauvés, il y a sur cette personne, il y a l'attention de Dieu. 그래서 전도자가 복을 받는 거예요. C'est pour ça que les évangélistes sont bénis. 세 번째, Donc, troisièmement de l'introduction, 하나님의 모든 관심은 복음 들고 현장에 예비된 자를 찾는 전도자의 발걸음이 있어요. aussi toute l'attention de Dieu est sur les pas de l'évangéliste. 그래서 로마서 10장 15절에 보면은 아름답도다 좋은 소식을 전하는 자들의 발이요 이렇게. C'est pour ça que dans Romains chapitre 10, on dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. 복음을 전하기 위해서 복음 들고 발걸음을 옮기는 그 발걸음이 하나님이 보실 때는 너무 아름답다 이거. Donc au point de vue de Dieu, les pas des évangélistes sont aussi précieux. 여러분들 우리가 전도의 방향만 맞춰도 하나님이 너무너무 기뻐하신다. C'est pour ça que nous n'avons qu'à nous mettre dans la direction de l'évangélisation et pour que nous soyons bénis par Dieu. 전도하려고 기도하는 그 손길을 하나님 너무나 기뻐하신다. Et Dieu aime ces préparations pour l'évangélisation. 전도하려고 막 애쓰는 그 모습 잘못해도 전도하려고 애쓰는 그 모습이 하나님 보실 때는 너무너무 기쁘다. Et pour Dieu, les efforts pour l'évangélisation sont très précieux. 하나님의 모든 관심이 거기에 있다. Toute l'attention de Dieu est sur ses œuvres. 할렐루야. 여러분들 그래서 복음과 전도를 깨달으면 다 깨달은 거라니까요. C'est pour ça que si vous avez compris l'évangile et l'évangélisation, vous avez tout compris. 그래서 안디옥 교회가 축복받을 수밖에 없는 거예요. C'est pour ça que l'église Antioche devait être 그때 bénie. 그 시대에 자발적으로 나가서 이방인들에게 가서 복음 전하는 사람이 한 번도 없었다는 거예요. Parce qu'à cette époque-là, il y avait personnes qui sont partis par eux-mêmes pour évangéliser. 근데 안디옥 교회가 성령이 불러시키는 일을 위하여 바나바와 사울 최고의 지도자를 따로 떼가지고 선교사로 파송했단 말이에요. Mais l'église Antioche ont mis à part Barnabas et Paul pour envoyer comme missionnaires. 그게 바로 하나님의 천명이었다는 거예요. Et c'était à l'ordre de Dieu. 여러분들 그래서 우리가요 프랑스 선교의 언약을 붙잡은 거 이거는 하나님의 명령 천명입니다. C'est pour ça que l'alliance de l'évangélisation de la France est aussi l'ordre de Dieu. 하면 좋고 안 하면 그만 그런 게 아니에요. C'est pas que nous ne pouvons pas, nous pouvons ne pas faire et nous pouvons. 이거는 하나님의 계획이고 하나님의 명령이에요. Mais c'est l'ordre de Dieu et c'est le projet de Dieu. 그래서 우리는 이 언약 붙잡고 잘 못해도 이 언약 붙잡고 하나님께 기도하는 거예요. Même si nous ne sommes pas très capables, nous n'avons qu'à saisir cette alliance et prier Dieu. 이 바나바와 사울이 현장에 선교사로 파송된 것처럼 우리를 하나님께서 현장에 선교사로 파송하고 계십니다. Comme Barnabas et Paul qui sont envoyés comme missionnaires, nous aussi Dieu nous envoie comme missionnaires. 오늘 본문에서 첫 번째 대신. Alors premièrement du message. 그러면 이들이 현장에 갔는데 그 현장은 어떤 현장이었냐? Donc quels sont ces terrains où Barnabas et Paul ont été envoyés? 그 첫 번째 하나님을 떠난 현장은 흑암의 현장이다.
Donc les terrains qui sont séparés de Dieu sont les terrains des ténèbres. 바나바와 사울이 선교사로 파송받아서 제일 첫 번째 간 곳이 오늘 본문입니다. Donc là où Barnabas et Paul sont allés pour la première fois, c'était dans le passage d'aujourd'hui. 오늘 본문을 자세히 보면은 하나님을 떠나 있는 사람들은 전부 다 마귀한테 장악되어 있어요. Donc dans le passage d'aujourd'hui, si nous regardons bien, tous ceux qui sont séparés de Dieu sont sous le contrôle de Satan. 오늘 본문에 보면은 마술사 엘루마가 나옵니다. Donc dans le passage, il y a aussi le magicien 이 마술사 Elimas. 엘루마가 바울이 복음 전하는 걸 방해하잖아요. Donc ce magicien Elimas empêche Paul à évangéliser. 그때 바울이 그 마술사 엘루마를 보고 마귀의 자식으로 이렇게 À ce moment-là, Paul dit à Elimas, fils du diable. 예수님께서 바리새인들을 보면서 독사의 자식들아. Et Jésus aussi, il a dit aux pharisiens, les fils du serpent. 요한복음 8장 44절에 예수님이 하나님을 만나지 못한 사람들을 향해서 너희는 너희 악이 마귀에서 났다. Et aussi dans Matthieu chapitre 8 verset 44, on dit que Jésus a dit à ceux qui sont séparés de Dieu, 혹시 vous qui êtes pour le Père, 혹시 le diable. 그들이 돈이 많고 실력이 뛰어나고 굉장한 많은 것들을 가지고 있다 하더라도 신부는 마귀 자녀랍니다. Même s'ils ont beaucoup de choses à montrer, ils ont un niveau élevé, ils sont des enfants de Dieu. 그게 선교사 바나바와 사울이 들어간 현장의 모습이에요. C'était l'apparence des terrains où Paul et Barnabas sont entrés. 그러니까 하나님을 모르니까 이들이 어디에 잡혀 있느냐? 귀신한테 잡혀 있는 거예요. Et puisqu'ils ne savent pas Dieu, ils sont en fait saisis par les démons. 그러니까 우상 숭배하면서 귀신을 섬기면서 마술사 노릇을 하고 C'est 있잖아요. pour ça qu'ils sont en train de louer les démons, louer les idoles comme les magiciens. 그게 박수무당이에요, 쉽게 말하면. C'est comme un voyant. 근데 이 박수무당에 의해서 누가 잡혀 있느냐? 고급 공무원인 총독 서기오 바울이 딱 잡혀 있다니까. Mais qui était saisi par ce magicien, c'était le proconsul Lucius. 쉽게 말하면은 이 박수무당에 의해서 그 지역을 다스리고 있는 총독이 영향을 받고 있다 이 말이에요. Autrement dit, par ce magicien, en fait, toute la région a été influencée. 중요한 정책을 결정할 때는 박수무당한테 물어본다 이 말이에요. À chaque fois, en fait, il fait des lois, en fait, il demande à ce magicien. 그게 바로 바나바와 사울을 하나님께서 보내신 현장이다 이 말이에요. C'était les terrains où Barnabas et Paul ont été envoyés par Dieu. 여러분들 지금 정치인들과 경제인들이 정말 무속하고 연결이 돼 있다는 거예요. Donc en ce moment-là, en fait, tous les hommes politiques sont tous liés aux voyants. 여러분들 이게요 실제 사실이에요. Donc c'est une chose réelle. 그래 흑암은 딱 잡혀 있는 거예요. Donc ils sont tous saisis par les ténèbres. 그게 하나님께서 바나바와 사울을 선교사로 파송합니다. Et sur ces terrains, Dieu envoie Barnabas et Paul. 할렐루야. 하나님께서 프랑스 종교 흑암 가운데 하나님 우리를 선교사로 파송한 줄 믿습니다. Donc Dieu nous a choisis comme missionnaires pour sauver ces terrains. 이 박수무당이 바나바와 사울이 총독에게 복음 전하는 걸 성경에 보면 방해했다고 기록하고 있어요. Donc ce magicien, en fait, la Bible nous dit qu'il empêchait à donner l'évangile. 현장에는 복음이 필요한데요. Les terrains ont besoin de l'évangile. 복음을 모르니까 그렇게 흑암 가운데 묶여 있는 거죠. C'est parce qu'ils ne savent pas l'évangile qu'ils sont saisis par les ténèbres. 실력도 있고 성공도 했는데 복음이 없으니까 무당한테 잡혀 있는 Ils 거잖아요. ont réussi et ils ont du savoir, mais puisqu'ils ne savent pas l'évangile, ils sont saisis par ce magicien. 돈도 많이 가지고 있는 기업인이 무당한테 가서 물어본다니까요. Donc les hommes d'affaires qui ont beaucoup d'argent demandent aux voyants. 여러분들 그게 영적인 현장이라니까요. C'est le terrain spirituel. 그 한국에 보면은 좀 유명한 이단이 한 명 있어요. Donc en fait, en Corée, il y a une hérésie 그 qui 사람 est très connue. 이름이 정명석이야. Et la personne, le chef de cette hérésie, 근데 그 영어로 c'est Jean-Michel. 처음 영어로 이니셜을 딱 떼갖하면 JMS라. Et en fait, son nom est aussi JMS. 근데 그 사람 뭐라고 했냐? Jesus Morning Star. Donc avec en fait son nom, il a inventé une phrase, un mot qui disait 이 사람이 각종
사건을 막 일으켜갖고 지금 해외로 도피가 있거든. Donc il a fait tellement de crimes qu'il est parti dans un 근데 이 pays. 사람을 따라다니는 사람들이 누구냐? Mais quelles sont les personnes qui suivent cette personne? 서울대 여학생들이 수두룩하다. En fait, il y a beaucoup d'étudiantes de l'université de 그것도요. Séoul. 인물도 잘난 그런 여학생. Donc il y a beaucoup d'étudiantes qui sont très belles et qui suivent. 자기를 예수님이라고 하면서 막 하는데 거기에 막 그 엘리트들이 빠져가지고 있잖아요. 믿고 있다니까. Donc cette personne dit qu'il est lui-même Jésus et il y a beaucoup de gens en fait qui suivent cette personne. 그렇게 성적 문제가 많이 생기죠. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes sexuels. 그래가지고 그 사람이 해외로 도망갔다니까. Et il s'est enfui en fait dans un pays étranger. 근데 해외에도 또 그런 사람 또 있어. Et dans ce pays en fait il y a aussi ce genre de problème. 여러분들 배운 사람들이 지식을 있는데 영적으로는 무지하거든요. Donc tous ceux qui ont appris quelque chose en fait ils ont du savoir mais ils sont ignorants dans le monde spirituel. 돈 있는 사람들이 돈은 있는데 영적으로는 무지하거든요. Ceux qui ont de l'argent ils ont de l'argent mais ils ne savent pas le monde spirituel. 이런 박수무당 같은 사람들, 이런 정명석이 같은 사람들이 비록 무식하지만은 영적인 힘이 있는 거예요. Donc les personnes comme ce magicien ou cette personne de l'hérésie, ils sont ignorants mais ils ont un savoir dans le monde spirituel. 기도를 많이 하고 귀신의 능력을 받으니까요 힘이 있는 거예요. Puisqu'ils prient beaucoup et qu'ils reçoivent une force qui vient d'un démon, ils sont puissants spirituellement. 그래서 육신적인 능력을 가지고 있는 사람은 영적인 능력을 가지고 있는 사람을 못 따릅니다. C'est pour ça que celui qui a une force spirituelle ne peut pas être comparé avec une personne qui a une force physique. 여러분들 그러면서 귀신 우상 숭배하면서 귀신을 섬기고 있는 거예요. Donc ils sont en train de faire de l'idolâtrie. 여러분들 이게 지금 현장입니다. Et c'est le terrain d'aujourd'hui. 그 현장에 하나님께서 바나바와 사울을 선교사로 파송합니다. Sur ce terrain, Dieu envoie Barnabas et Paul. 두 번째. Deuxièmement, 근데 여러분들 이런 현장 속에 반드시 하나님의 예비된 자가 있습니다. mais sur ce genre de terrain, en fait, il y a certainement ceux qui sont préparés. 할렐루야. 아무리 흑암이 현장을 장악하고 있어도 그 가운데 하나님이 예비된 자가 있다 이 말이에요. Même si les terrains sont en train de saisir les terrains, les ténèbres ils sont en train de saisir les terrains, il y a certainement des personnes qui 그래서 se préparent. 바나바와 사울이 가는 곳마다 회당을 찾아가서 복음을 전했다니까요. C'est pour ça que partout où il allait, ils ont d'abord cherché les synagogues pour annoncer l'évangile. 오늘 갔던 바보 섬에도 가서 하나님의 말씀을 전했다니까요. Et ils sont allés aussi dans une île qui s'appelle Paphos et il a donné l'évangile. 그러니까 하나님의 말씀 즉 복음을 들으려고 하는 자가 있다니까요. En fait, sur ce terrain, en fait, il y a des gens qui veulent écouter la parole de Dieu, l'évangile. 그렇게 그때 총독 서기오 바울이 이 사람도 이름이 바울인데 해필이면은 총독 서기오 바울이 하나님의 말씀을 들으려고 했다니까요. Donc le proconsul Sergius voulait écouter la parole de Dieu. 여러분들 우리는 반드시 기억해야 됩니다. Donc il faut absolument se sauver. 하나님의 예비된 자를 찾는 게 전도입니다. L'évangélisation, c'est de chercher les personnes qui sont préparées par Dieu. 우리가 불신자를 신자로 만드는 게 아니에요. Ce ne sont pas nous qui transformons les non-croyants en croyants. 교회 들고 오는 게 아니에요. Ce n'est pas nous qui amenons les gens à l'église. 하나님의 예비된 자를 찾는 거라니까요. Mais nous cherchons les personnes qui sont préparées par Dieu. 누가 누군지 모르니까 하나님의 복음을 정확하게 전하는 거예요. C'est parce que nous ne savons pas quelles sont ces personnes qui sont préparées que nous donnons l'évangile à tous ceux qui... 여러분들 잘해줘서 교회 오는 거는 진짜가 아니에요. Donc en faisant de bonnes actions à ces personnes et qu'ils viennent à l'église. 우리가 잘해주는 이유는 복음을 전하기 위해서 그런 거예요. Nous faisons des bonnes actions parce que nous devons évangéliser. 복음 듣고 반응하는 자가 하나님의 예비된 자입니다. Une personne qui réagit à l'évangile est une personne préparée par Dieu. 그게 복음에 대해서 갈급한 자가 있다니까요. Donc il y a toujours des gens qui ont soif de l'évangile. 다른 동기를 가지고 교회를 오는 사람들은 다 결국은 떨어져 나가게 돼 있다니까요. Tous ceux qui viennent à l'église avec un autre motif, ils vont tous partir. 동기 있는 거는 하나님도 알고 사단도 알아요. S'il a un motif, ça veut dire que Dieu sait ses motifs et Satan aussi. 사람도 조금 오래 겪어보면 알아요. Donc même les hommes, en fait, aussi, s'ils viennent souvent à l'église, nous pouvons le savoir. 하나님의 복음 때문에 하나님의 예비된 자가 현장에 있습니다. Mais il y a
certainement sur les terrains les personnes préparées pour l'évangile. 지금 바울과 바나바가 들어가는 지역은 한 번도 복음이 전해지지 않았던 지역입니다. Donc sur les terrains où Barnabas et Paul ont été envoyés, ce sont les terrains qui n'ont jamais été prêchés de l'évangile. 거기 가서 복음을 전하는데 총독 그 엘리트 총독이 하나님의 말씀을 자꾸 들으려고 하잖아요. Donc puisqu'ils étaient en train d'annoncer l'évangile, le proconsul voulait écouter l'évangile. 엘리트 가운데도 하나님의 예비된 자가 있습니다. Donc même parmi les élites, il y a ceux qui sont préparés par Dieu. 할렐루야. 여러분 우리는 이 언약을 붙잡아야 돼요. Nous devons saisir cette alliance. 그래 할 수 기회만 있으면 어떻게 하면 이 사람한테 복음 전할까? 이거 굉장히 중요한 우리 고민이에요. Donc notre principale inquiétude, principale pensée, c'est de chercher comment donner l'évangile. 그렇다고 이상하게 하면 안 되잖아요. Il ne faut pas non plus faire avec une... 그러면 복음의 가치가 땅에 떨어지잖아요. Alors la valeur de l'évangile va être tombée. 우리가 좀 복음을 전할 때 좀 멋있게 이렇게 전해야 되거든요. Donc nous devons donner l'évangile, mais avec une certaine méthode. 그래서 우리가 지금 한사모도 만들어갖고 한국 음식 체험 캠프도 하고 막 하는 이유가 거기 있는 거예요. C'est pour ça que nous faisons en fait beaucoup d'événements pour cette évangélisation. 진짜 우리가 멋있게 복음을 좀 전해야 되거든요. Nous devons donner l'évangile avec une certaine méthode qui ont de la classe. 가까운 사람일수록 일단 마음을 먼저 열어야 되거든요. Même si ce sont des gens qui sont proches de nous, il faut d'abord que leur cœur soit ouvert. 여러분들 우리 만남이라는 게 계속 만나지는 만남이 있고 평생에 한 번만 만나지는 만남이 있거든요. Parmi les rencontres, en fait, il y a des rencontres avec une personne que nous allons voir toute notre vie, et il y a une personne que nous allons voir qu'une seule fois. 그런 경우에는 복음 전하는 방법이 달라야 돼요. Donc alors, en fonction des situations, nous devons avoir des différentes méthodes d'évangélisation. 빌립이 에티오피아 내시를 만났는데 멋있게 전해야 된다고 복음 얘기는 한마디도 안 하고 지내기만 했다. 그러면 망하죠. Si Philippe avait rencontré cette personne qui vient d'Éthiopie, et si il avait choisi une méthode autre qu'il a fait, et il n'avait pas donné l'évangile. 그때는 바로 복음을 전해야 되는 거예요. Et s'il allait faire ça, alors il allait rater cette occasion. 그러나 가까운 사람일수록 하나님이 시간표를 딱 봐야 되거든요. Donc plus nous sommes proches, plus nous devons chercher le projet de Dieu à travers cette personne. 그래서 기회 날 때마다 복음을 자꾸 해보는 거예요. Donc, et à chaque fois que nous avons une occasion, nous parlons de l'évangile. 할렐루야. 반드시 예비된 자가 있습니다. Il y a toujours les personnes qui sont préparées. 반드시 하나님의 예비된 자가 현장에 있습니다. Il y a toujours les gens qui sont préparés par Dieu. 세 번째. Troisièmement, 그 현장에 예비된 자를 찾으려고 하면은 흑암 세력부터 무너져야 돼요. mais pour chercher ces personnes préparées, nous devons d'abord anéantir les 그래서 강한 자를 먼저 결박해라. C'est pour ça que dans la Bible, on dit qu'il faut d'abord lier les puissants. 그게 세 번째 대지입니다. C'est le troisièmement du message. 오늘 제목이 먼저 현장에 흑암부터 결박해라. Et le titre du message aujourd'hui, c'est anéantissez d'abord les ténèbres sur les terres. 오늘 본문을 한번 보세요. 우리가 복음 전하려고 하면 반드시 방해하는 자가 있다니까요. Donc regardez ce passage aujourd'hui, il y a toujours les personnes qui nous empêchent à évangéliser. 우리가 진리를 말하기 때문에 반드시 방해하는 자가 있단 말이에요. Puisque nous parlons de la vérité, il y a toujours des personnes qui nous empêchent. 우리가 생명의 복음을 전하기 때문에 반드시 방해하는 자가 있다 이 Puisque 말이죠. nous parlons de l'évangile de la vie, il y a toujours des personnes qui nous empêchent à donner cet évangile. 그 현장은 흑암세력이 딱 장하고 있는 거예요 지금. Donc les terrains sont complètement saisis par le Satan. 흑암세력의 목적은 딱 하나밖에 없어요. Le seul but des ténèbres, c'est ça. 그 사람을 망하게 하는 게 목적이 아니라니까. C'est pas que ces personnes soient tombées dans l'échec. 아니 그러면 잘 되는 사람은 뭐 어떻게 해석할 거예요? Alors comment est-ce que... Donc le but des ténèbres n'est pas de faire échouer les personnes. 그 사람이 육신적으로 망하게 하는 게 흑암세력의 목적이 아니라니까요. Donc le but des ténèbres n'est pas de faire échouer une vie. 목적은 딱 하나밖에 없어요. Mais il y a un seul but. 하나님 못 만나게 하는 거예요. C'est que ces gens ne rencontrent pas Dieu. 그 사람이 돈을 벌어서 성공을 시키든 망하게 만들든 병들게 만들든 어떤 이유를 들었든지 어쨌든 복음 못 듣게 만들고 하나님 못 만나게 만드는 게 사단의 주목적이에요. Quel que soit qu'il fait avec ces personnes qui réussissent, qui échouent dans sa vie,
le seul but de Satan, c'est que ces personnes ne rencontrent pas Dieu. 그러니까 이 박수 엘르마가 복음 전하는 걸 방해하잖아요. C'est pour ça que ce magicien Elimas était en train d'empêcher 사도행전 d'annoncer le évangile. 16장에 보면은 점치는 귀신 들린 여종 그 사람이 그 지역에 굉장한 영향력을 행사하고 무성한테 쉽게 말하면은 그 점술에 다 잡혀 있었다니까요. Donc dans Actes chapitre 16, il y avait une fille qui a été possédée par démon et toute la région a été en fait saisie par ce démon qui possède cette fille. 사도행전 19장에는 에베소 지역에는 전 도시 전체가 우상 숭배하고 귀신을 섬기고 있었다니까. Et aussi dans Actes chapitre 19, il y a une région où tout le monde était tombé dans l'idolâtrie. 지금은 세상은 사단이 장악하고 있다 이 말이에요. Autrement dit, le monde entier est saisi par le Satan. 그래서 이 세상 신이라고 그랬다니까요. C'est pour ça que la Bible nous dit que c'est le prince de ce monde. 이 세상 임금이라고 표현했다니까요. C'est le Dieu de ce monde. 이거 거짓말이 아니라니까요, Ce 여러분. n'est pas un mensonge. 성경은 사실을 말하는 거라니까요. La Bible est en train de nous dire une vérité. 원래 세상을 장악하고 다스릴 수 있는 권세를 하나님이 우리 인간에게 줬다니까요. Au début, en fait, Dieu a donné l'autorité de gouverner ce monde aux hommes. 그건 하나님이 주는 권세예요, 권세. C'est une autorité qui a été donnée par Dieu. 그런데 사단이 우리 인간을 딱 여기 자기 편으로 딱 끌고 가버리잖아요. Mais comme Satan nous a fait tromper, nous a trompés et il nous a pris cette autorité. 그래서 세상을 다스리는 권세가 원래 우리 인간에게 주어졌는데 우리 인간에게서 사단에게 넘어가 버렸다니까요. Et c'est pour ça que cette autorité de gouverner le monde a été donnée aux hommes, mais il est passé à Satan. 그래서 사단이요 세상에서 그리고 불신자들한테는 굉장히 힘이 있는 거예요 이게. C'est pour ça que Satan est aussi puissant sur les non-croyants et sur le terrain. 그래서 하나님께서 우리가 예수 그리스도를 영접할 때 하나님 자녀가 되는 권세를 주신 것입니다. C'est pour ça que lorsque nous acceptons Jésus-Christ dans notre cœur, nous avons l'autorité de devenir enfants de Dieu. 할렐루야. 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨어요. Dieu nous a donné l'autorité de devenir enfants de Dieu. 세상의 권세를 이길 수 있는 유일한 권세. C'est la seule autorité qui permet de vaincre les forces du monde. 그게 바로 예수 그리스도의 권세거든요. C'est l'autorité de Jésus-Christ. 그 예수 그리스도의 권세가 우리에게 주어졌다 이 말이에요. Et cette autorité nous a été donnée. 하나님의 자녀에게는, Seulement aux enfants de Dieu. 전도사에게는, Seulement aux évangélistes. 할렐루야. 그래서 우리만 흑암을 꺾을 수 있다니까요. C'est pour ça que seuls nous qui sommes sauvés, nous pouvons chasser les ténèbres. 경제와 문화를 장악하고 있는 흑암을 우리 하나님의 자녀들만 꺾을 수 있다니까요. Seuls nous qui sommes enfants de Dieu, nous pouvons chasser les ténèbres qui sont en train de saisir la culture et l'économie. 그래서 제자들을 부르자마자 귀신을 내어쫓는 권세를 내가 줬다고. C'est pour ça que Jésus, dès qu'il a appelé les apôtres, il leur a donné l'autorité de chasser les démons. 뱀과 증가를 밟으며 L'autorité de marcher sur les... 원수의 모든 능력을 제어할 권세를 내가 너희에게 준. Une autorité de contrôler toutes les forces des ténèbres. 할렐루야. 바울이 이걸 너무나 잘하는 거예요. Donc, Paul savait exactement ce que c'était cette autorité. 그래서 바울이 흑암 확 꺾었잖아요. Donc, Paul a complètement chassé les ténèbres de cette terre. 예수 그리스도 이름. Au nom de Jésus-Christ. 할렐루야. 이 박수 엘르마가 막 굉장한 이 귀신이 주는 능력 가지고 막 방해를 막 하려고 하다가 봉사됐거든요. Donc Elimas, le magicien, il voulait empêcher avec le pouvoir des démons, mais il est devenu après un aveugle. 그래 강한 자를 먼저 결박해야 우리가 그 세간을 뺏어올 수 있다니까요. Donc la Bible nous dit aussi qu'il faut d'abord lier les puissants d'une maison pour prendre ses biens. 이거 예수님이 직접 하신 말씀이에요. C'est une parole qui a été dite par Jésus. 강한 자를 결박하지 않고야 어떻게 그 집에 들어가 그 세간을 넉탈하겠느냐? 강탈하겠느냐? Sans lier les puissants de cette maison, comment est-ce que nous allons prendre les biens de cette maison? 여러분들 이 말을 좀 알아들으라고 예수님이 나쁜 비유를 들었다니까요. 나쁜 비유. Donc pour que les gens comprennent ce qu'il disait, il a pris en fait une mauvaise parabole. 강도 비유를 들었다니까요. Il a pris en fait une parabole d'un cambrioleur. 강도가 쉽게 말하면 강도가 지금 막 강도 짓을 하려고 그 어떤 집에 들어간 거예요. Autrement dit, il y a un voleur qui est entré dans une maison pour prendre les biens. 근데 그 집에 있는 주인이 태권도 8단이야. En fait, le maître de cette maison en fait est une personne
très doué au combat. 그 집 물건 뺏고 도둑질하러 들어갔다가 주인한테 대박 터지고 잡혀버렸어요. Et le voleur est entré dans la maison et il a été frappé par le maître et il a été arrêté. 여러분들 이게 지금 강도짓을 하고 뺏어 오려고 하면은 그 주인보다는 힘이 세야 된다 그 말을 하는 거예요. Donc Jésus est en train de dire que il faut être plus puissant que le maître de la maison pour prendre les biens. 아니 뭐 힘이 약하면 총이라도 들고 들어가갖고 힘센 뭔가가 있어야 된다 이 말이에요. Donc si nous sommes faibles, il faut au moins prendre un pistolet pour lier cette personne puissante. 할렐루야. 여러분들 불신자가 어디에 잡혀 있다고요? Donc par quelle chose les ténèbres sont 흑암에 saisies? 잡혀 있는 거예요 지금. Ils sont saisis par les ténèbres. 사단한테 잡혀 있는 Ils sont saisis 거예요. par Satan. 그 사단을 결박하지 않으면 그 사람이 복음을 못 받는다니까요. Donc si nous ne pouvons pas chasser les ténèbres, nous ne pouvons pas donner l'évangile. 쉽게 말하면 그 강한 자를 먼저 결박을 해야 그 사람을 살릴 수 있다니까 구해낼 수가 있다니까요. Autrement dit, il faut d'abord chasser ces choses puissantes pour délivrer ces personnes. 총독이 지금 하나님의 말씀을 들으려고 하는데 이게 박수가 엘르바가 자꾸 발견을 하잖아요 지금. Donc le proconsul voulait écouter l'évangile, mais Elimas était en train de continuer d'empêcher. 그러니까 오늘 사도 바울이 예수님이 주신 권세를 사용하잖아요. C'est pour ça que l'apôtre Paul utilise l'autorité qui a été donnée par Jésus. 할렐루야. 오늘 10절 말씀 한번 보세요. Regardez Actes chapitre 13 verset 10. 10절 말씀 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. Nous allons lire ensemble Actes chapitre 13 verset 10. 사도행전 13장 10절 Chapitre 13 verset 10. 같이 읽겠습니다. Nous 시작. allons ensemble. 이르되 모든 거짓과 악행이 가득한 자요 마귀의 자식이요 모든 의의 원수요 주의 바른 길을 굳게 하기를 그치지 아니하겠느냐. 아멘. 사도 바울이 정확하게 영적인 것을 보고 예수 이름으로 흑암을 꺾어버린 거예요. Donc il a bien vu le monde spirituel qui était derrière et il a chassé les ténèbres. 여러분들 흑암을 꺾어야 됩니다. Il faut anéantir les ténèbres. 가정 가문의 흑암을 꺾어버려야 돼요. Anéantir les ténèbres de la famille. 우리가 살고 있는 지역의 흑암을 꺾어버려야 된다니까요. Il faut anéantir les ténèbres sur notre région. 우리가 살고 있는 이 프랑스의 흑암을 꺾어버려야 Il 된다니까요. faut anéantir les ténèbres de la France. 할렐루야. 여러분들 하나님께서 우리에게 그 사명을 맡겨주신 줄 믿습니다. Et Dieu nous a confié cette commission. 흑암부터 꺾어야 사단한테 잡혀있는 영혼을 구할 수가 있다니까요. Il faut d'abord chasser, anéantir les ténèbres pour sauver les êtres qui sont saisis. 그 권세가 바로 우리한테 있는 거예요. Et cette autorité nous a été donnée. 흑암을 결박하는 권세를 우리에게 주신 거예요. Dieu nous a donné cette autorité de lier les ténèbres. 우리가 안 꺾으면 흑암이 막 활동한다니까요. Si nous n'anéantissons pas les ténèbres vont être plus actives. 아니 누가 흑암을 결박하겠어요? Donc à la place, qui va anéantir les ténèbres? 저 중들이 할 수 있겠어요? Est-ce que les moines bouddhistes sont capables? 종교 생활하는 그 사람들이 할 수 있겠어요? Est-ce que les gens qui font la vie religieuse sont-ils capables? 여러분들 어떤 종교를 가지고 있는 사람들도 흑암 결박 못해요. Avec n'importe quelle religion, nous ne pouvons pas anéantir les ténèbres. 흑암 결박은 오직 한 이름 예수 그리스도 이름으로만 가능합니다. Pour anéantir les ténèbres, c'est capable seulement au nom de Jésus-Christ. 그래서 우리만 할 수 있는 거예요. C'est pour ça que seulement nous sommes capables. 할렐루야. 여러분들 그래서 우리가 안 하면은 그 직무유기예요. Donc si nous ne le faisons pas, en fait, nous sommes en train de déserter notre... 지금 도둑놈이 막 강도가 막 이 사람을 해치고 있는데 경찰이 그 옆에 지나가면서 도둑놈 겁난다고 안 하고 그냥 막 이렇게 있으면 그 직무유기예요. Donc s'il y a un voleur qui est en train de voler quelque chose et qu'un policier est en train de passer, il l'a vu, mais il passe, alors il ne fait pas son travail. 우리는 영적인 경찰. Donc nous sommes en quelque sorte des policiers spirituels. 우리는 영적인 군인입니다. Nous sommes les soldats spirituels. 흑암부터 꺾어야 돼. Nous devons d'abord anéantir les... 할렐루야. 저와 여러분들 새롭게 시작하기를 주의로 축복합니다. Je vous bénis de commencer nouvellement aujourd'hui. 결론. Conclusion. 오늘 본문에 보면은 바울이라고 하는 사울이 성령이 충만했다고 했어요. Dans le passage d'aujourd'hui, on dit Saül, qui est appelé aussi Paul,
remplis de Saint-Esprit. 여러분들 구절을 한번 보시기 바랍니다. 구절. Regardez verset 9. 바울이라고 하는 사울이 성령이 충만하여 그를 주목하여. Saul est appelé aussi Paul, rempli de Saint-Esprit. 이 총독에게 복음 전하는 걸 방해하고 있는 박수 엘루마를 정확하게 본 거예요. Donc il a bien vu à Elimas, le magicien qui était en train d'empêcher d'annoncer l'évangile. 육신적으로 싸운 게 아니에요. Il n'a pas fait les combats physiques, 영적인 싸움을 한 거예요. mais il a fait un combat spirituel. 영적인 싸움을 하려고 하면 우리에게 성령이 충만해야 돼요. Pour faire ce combat spirituel, il faut être rempli de Saint-Esprit. 하나님이 주시는 힘이 있어야 돼요. Il faut avoir une force donnée par Dieu. 바울은 이 현장에서도 지금 계속 기도하고 있는데 Paul était en train de continuer à prier, même sur la terre. 바울과 바나바를 선교사로 파송해놓고 지금 안디옥 교회가 계속 기도하고 있는 거예요. L'église d'Antioche, après avoir envoyé les Barnabas et Paul, ils sont en train de continuer à prier. 할렐루야. 이 바울이 성령이 충만해. Donc Paul était rempli de Saint-Esprit. 할렐루야. 바나바하고 같이 파송 받았는데 지금 성령의 인도는 바울이 지금 더 잘 받고 있는 거예요. Donc il a été envoyé avec Barnabas, mais Paul était plus conduit par le Saint-Esprit. 이때부터 이름이 바뀌어버려요, 순서가. Donc à partir de ce moment-là, le nom de Paul, le nom de Saul a été changé. 그전에는 항상 바나바 이름이 먼저 나왔어요. Parce que avant, en fait, lorsque ils étaient cités, en fait, Barnabas était avant Paul. 이때부터 바울 이름이 먼저 나와요. Mais à partir de ce moment-là, le nom de Paul est en avant. 여러분, 이거는 영적인 주도권을 말하는 거예요. Mais cela explique aussi l'importance que 영적인 주역을 말하는 거예요. cela explique la principale, l'acteur principal dans le monde spirituel. 영적인 정상에 오른 자가 영적인 주역입니다. Donc celui qui est au sommet spirituel est l'acteur principal. 성령 충만 받은 자가 영적인 지도자입니다. Celui qui est rempli de Saint-Esprit est celui qui dirige. 그래서 결론의 첫 번째, Donc premièrement, de la conclusion, 우리는 성령 충만 받을 자격이 있는 하나님 자녀입니다. nous sommes les enfants de Dieu qui ont le droit d'être remplis de Saint-Esprit. 예수님께서 복음 전할 렘넌트 현장 선교사에게 성령 충만을 약속하셨어요. Et Jésus a promis la pleine